तिहिया नोआ क्लास रेदो टेंस बन पढ़ा तो टेंस पढ़ा लहारे नासे कटी सेंटेंस बन नेल उरुम लेगे सेंटेंस ना गठन ओका लेका हुयुआ आर तारपर टेंस बन नेला सेंटेंस जहां दो sentence is a group of words which makes a complete sense or meaning माने सेंटेंस तो आयमा गान word दिए मेटान सेंटेंस तैरिया ग्रुप ऑफ वर्ड ताहे ओना ग्रुप ऑफ वर्ड दो ओका लेका साजाव तहना ओना ना के नोडे स्ट्रक्चरिंग एम कदा ओय स्ट्रक्चर दो सेंटेंस ना नोंका हुआ पहले तो सब्जेक्ट तहना तारपरे verb तहना तारपरे ऑब्जेक्ट तहना मेटान एग्जांपल যেমন I drink milk होय तो नोआ मेटन सेंटेंस कना इन तो आन्योया ताहले I दो सब्जेक्ट कना drink तो verb milk तो ऑब्जेक्ट ताहले नोंका मेटन सेंटेंस रे पहलो सब्जेक्ट तहना तारपर verb तहना तारपर ऑब्जेक्ट तहना तो नोडे ऑल कदिन ñel ñam dape जे verb साथे es আর es मेना ओका समय es আর es অলোয়া ওনা তো লাহাতে হবন পড়াও কাদা যে বাংলা যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিওয়া ওনা ক্ষেত্রে তো es অথবা es যেমন হিকনা he write the verb हुईना ओना साथ es जोगवा he writes a story नोंका ताले he दो subject then writes the verb আর story दो object नोंका तो বাড়াবন যে বাংলা সেন্টেন্স সলভ করতে গেলে সাবজেক্ট লাগা তারপরে ভার্ব তারপরে অবজেক্ট তাহনা তো ওই যে ভার্ব বন অলা না ভার্ব রে আইমা রকমা ভার্ব ইউজ কানোয়া চেলেকা নন্ডে অল মেনা যেমন অ্যাকশন ভার্ব তো কা যাহা দো ডুইং ভার্ব বনলেয়া ডুইং ভার্ব মানে যাহা দো কামি বুঝা যেমন ওয়ার্ক কামি যাহা দো ওয়ার্ক नोआ दो पास्ट फॉर्म वर्क नागे गो जावा ओना नागे पास्ट फॉर्म ओएंड ताले नोआ को तो एक्शन भार्ब कना जहां ते दो कमी बन बुझा अथवा ओना ना आर मेटान नितुम कना डूइंग भार्ब नेक्स्ट नोडे बी भार्ब बी माने दो सेबन बाराया जतो हर बन बाराय बी माने होवा जहां दो हुयुआ हुयु कथा बन बुझा ओना दो बी ताले बी भार्ब मेना कागे am is are was were नोंका तो नोआ को आरहो मेटान ᱧᱩᱛᱩᱢ मेना जहां दो हेल्पिंग भार्ब ऑक्सिलरी भार्ब नोंका नेक्स्ट ओंका के आरहो मेना ताबना हैव भार्ब रे ओका को मेना हैज मेना हैव मेना हैड जहां दो डू भार्ब रे डू डास डिड नोंका तहना मॉडल्स किछु गान मॉडल्स मेना ओना हो भार्ब रे ओलोआ जेलेका सेल ना पास्ट फॉर्म दो शुड विल ना पास्ट फॉर्म वुड कैन ना पास्ट फॉर्म कुड मे माइट नोंडे दो बांग रुम कना नोंडे दो मेना कदा put to used to need there तो ओय जे जहां को बन नेल केदा भार्ब डूइंग भार्ब छाड़ा बाकी जहां को ताहे कना ओना को झतो को
ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱯᱟᱨᱮᱴᱚᱨ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব নয়া কোদো ওকারে ইউজᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ হেল্পিং ভার্ব মানে ডুইং ভার্ব লাহারে ইউজᱚᱜᱼᱟ তো নডে ওনাগে আরহᱚᱸ সাবজেক্ট ভার্ব সেন্টেন্স ক্ষেত্রে বন ᱧᱮᱞ কেদᱟ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তাহেনা ভার্ব পরে অবজেক্ট তাহেনা তো ভার্ব দিন লই কেদা ডুইং ভার্ব মেনা তারপর বি ভার্ব হ্যাজ ভার্ব ডু ভার্ব মডালস को मेना ओना को भार्ब रे बन ओला सब्जेक्ट हो लाहाते बन पढ़ा ले तहना आरहो ना गे रिपीट हुई केना जे बांगमा सब्जेक्ट जदी पार्सेंट तहना ओका को पार्सेंट कान ताबोना जेमन आई यू प्रोनाउन को तो फर्स्ट पार्सेंट सेकंड पार्सेंट थर्ड पार्सेंट जतो बन पढ़ा ले तहना ओना गे आरहो दोढ़ा रिपीट दिसे ताबोन पे जे फर्स्ट पार्सेंट रे तो निजेरा कथा जहां लइवा आई से उई जहां दो जहां रोड कना ओकय रोड दा इनी रोड कना आम जखन निजेम लइया इनी रोड दा ताले आई निजेरा कथा तो सब समय फर्स्ट पार्सेंट हुआ देन सेकंड पार्सेंट द यू योर तुमी तोमरा तोमादेर नोआ को तो सेकंड पार्सेंट थर्ड पार्सेंट रे तो एटा होरा कथा से ताहारा ताहादेर ताहारा जहां nyutum जहां के जुदी नोरे जेमन मेना कबिया रवि ही सी दे देम इट एमान तेना को जतो नोआ को थर्ड पार्सेंट नोडे ऑल मेना जे सब्जेक्ट जखन थर्ड पार्सेंट सिंगुलर हुआ ओना क्षेत्र तो भार्ब साथे एस अथवा ईएस बन जोगा चेलेका he reads a book तो नोडे राम walk on the road नोआ सेंटेंस ठीक गया से भूल गया ले ताबन पे भूल गया चेट हुआ ताले ठीक तो ईडी जगह on verb पे ईडी तो बांग एस अथवा ईएस राम walks एस শুধু এস হয় শুধু এস जोगा नोआ राम walks on the road माने तो हुई कना राम रोड चेतान रे तारामा नोंका she put the book on the table नोआ सेंटेंस ले ताबन पे put ना तो सब्जेक्ट हुई ना তারপরে সাবজেক্ট ওকালিকা মেনা থার্ড পার্সেন্ট কানা সিধো থার্ড পার্সেন্ট অবশ্যই থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার মি হরা কথা বুঝে কানা তাহলে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে যাহা ভার্ব সুরে বনলা ওনার তো এস অথবা ইএস বন যোগা তাহলে নডে তো শুধু এস বন যোগা পুটস ওকা ক্ষেত্রে ইএস বন অলা যেমন যাহা ক্ষেত্রে তো মুচে রে ও তাহেনা যেমন গো গো খান গোস বন অলা যেমন ডু ডু ক্ষেত্রে হয় ডাস বনলা নোয়া না উচ্চারণ দ ডাস নোয়া না উচ্চারণ দ গোস নঙ্কা नोडे दो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन चेक कना कॉन्ट्रैक्ट माने तो हुडिंग स्मॉल माने जहां दम हुडिंगा तो नोडे आई एम
noa I am do huding machate ol ganoa I am nongka I am ona e do contract ona do tahena menkhan silent kate tahena bang oloa to I am nongka apostrophe noa do apostrophe ol kate nongka ol hiya jemon you are noa ho YOUAR i tahe kana ona to short te do you ge tahena apostrophe RE lahare metan e tahe kana ona bodol te metan apostrophe hijua nongka jemon they had ona ho they apostrophe D HA puro silent ona do bang oloa apostrophe ona bodol do bon ola তাহলে they had jemon they would ona khetre ho apostrophe D nongka nonde jemon you were khetre ho ona sentence padha kate bon bujano sentence do present na katha buje kana se past na nonde jemon I will mena arho onka ge aima menak tabona jemon she has jebon ola noa barai mena she has মানে যে HA noa do apostrophe kate is she's nongka tar mane she has jodi she is ke nongka mena noa ho contraction kate ol lekhan do she's noa ho she's ucharon somoy do কিন্তু সেন্টেন্স যখন যেমন সি হ্যাজ না মেটান স্ট্রাকচার আলাদা হিয়া টেন্স রেবন সেরায়া সি ইজ না মেটান সেন্টেন্স চেলেকা গঠন হি ওনা হবন নেলা কিন্তু যখন কন্ট্রাকশন কাতে অল দেনা উন উচ্চারণ দ হিয়া সিস তো সেন্টেন্স বন নেল হই mending you are আর you are তো না অঙ্কা একই রকম গেল হই ইউ আর ওনা হ ও ইউ আর কন্ট্রাকশন সময় দ ইউ কমা আর ই ইউ ওয়্যার ইউ আর ই ও ডব্লিউ ই আর নোয়া না এ শুধু নোয়া কো apostrophe kate otang onongka যেমন had would ক্ষেত্রে ho onka ge shall will netar to shall do na use bang hiwa will ge jhoto jayga re bon use a is has ক্ষেত্রে ho onka ge মানে শুধু s ke holo is has te HA আর I banar na ota ona do bon ochoga আর onde apostrophe bon ema তো নডে nyel keda bon bama sentence okaleka gothono menha metan sentence na chelekan kathai leya je ona katha do mi hor order ai kana ise mi hor aya wish na kathai le da aya ichhe na kathai le da se mi hor question kuli e kana jahana প্রশ্নই doho kada se uni metan jahana nyel kate obagok kana mi minute time nyel lagi তো onage node bon nyela je kinds of sentences sentence tina rokoma tina bhaga poilo mena assertive sentence next mena interrogative sentence next mena exclamatory sentence next mena imperative next mena optative
assertive से declarative माने जहाँ तो statement दो का को और simple इन जमन इन ले जाए इन दाकान जोमा इन दाकान जोम केदा इन गापा बाजार तीन चला ताले नवा को statement कथा कना जहाँ तो इन्हें कथा इन ले दा नोडे तो बांग दुखो कथा इन ले दा बांग बोतरान कथा इन ले दा बांग ओको इन कुली ये कना नोंकान sentence को तो assertive sentence बन लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस तो का को जहाँ दो कुकली प्रश्नवाचक जहाँ सेंटेंस को प्रश्नबोधक ओना को दो इंटरोगेटिव रे तो इंग्लिश रे इंटरोगेटिव सेंटेंस बांग्ला रे होबन नेल कदा मुचे रे मेटान को साइन तहना जहाँ दो क्वेश्चन मार्क कान ताबोना और नेला बन हा इंटरोगेटिव सेंटेंस assertive sentence नोआ को ना स्ट्रक्चर ओका लेका हिया गठन ओका लेका हिया नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी जहाँ दो ओबाक ना न्याल कतम ओबाक वा नौकान क्षेत्र तो ओना सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी रे बन ओला तापरे नोडी इंपरेटिव सेंटेंस तो जहाँ को तो ऑर्डर माने आदेश जेमन मी हरे मते सिट डाउन दुरुप में उनिम ऑर्डर दियाम आदेश दे जे बामा दुरुप में फिनिश द होमवर्क ताले ओय जे होमवर्क मुचेत में चाबाय में ताले ना को ऑर्डर हुई कना ताले ओना को सेंटेंस दो इंपरेटिव सेंटेंस मेता तारपरे ऑप्टेटिव सेंटेंस ओका को कना जहाँ सेंटेंस ताराय मी होरा विश मी होरा डिजायर इच्छा आशा नवा को जहाँ सेंटेंस तबन बुझाबन ओना सेंटेंस को दो ऑप्टेटिव सेंटेंस को मेता assertive से declarative sentence जहाँ दो statement ना कथा बुझा ओना आरो बारिया भाग तेबन हटिया मेटान दो affirmative मेटान दो negative sentence affirmative दो बांग्ला तेबन पढ़ा द है बाचक जहाँ बाक्को ते दो पॉजिटिव कथा बुझा ओना को दो affirmative sentence और जहाँ सेंटेंस रे दो ना बाचक से बांग कथा बुझा ओना दो नेगेटिव सेंटेंस तो सेंटेंस ना जहाँ स्ट्रक्चर के तबन तो आप तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो जदि नोआ है कथा बुझे कना तार माने अफर्मेटिव के तले ओय जमन फर्स्ट एग्जांपल नंदे एम मेना आई ईट राइस इन दाकान जोमा ताले नोआ दो अफर्मेटिव सेंटेंस ना कथा गे लय कना नोआ जदि नेगेटिव पइन चे लेखा काते ओका ठेन नॉट से नोन ऑल लेखा नोआ नेगेटिव वा ओना बुनियाला आई ईट राइस I do eat rice. ओय eat मिनाय माने नोआ दो मेटन डूइंग भार्ब कना जहाँ दो कमी बुझा ताले ओना लहारे मेटन ऑपरेटर जहाँ दो डू तहेना ओना दो साइलेंट काते तहेना जखन नेगेटिव सेंटेंस ऑल हुआ ओना समय नोआ डू दो हिजुआ चे लेका I do not eat rice इन दाका बन जोमा नोंका ताले ओना ना स्ट्रक्चर चे लेकान लेदा सब्जेक्ट प्लस ऑपरेटर तो चे नोंडे पुट हुई केना डू तारपर जहाँ भार्ब तहेना डूइंग भार्ब ओना लहारे नो अथवा नॉट हिजुआ तो ओनागे सब्जेक्ट प्लस ऑपरेटर प्लस नो से नॉट प्लस भार्ब जहाँ दो मेन भार्ब
অথবা ডুইং ভার্ব যাহাতে কামি বুঝায় তারপরে অবজেক্ট। ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ he reads a book, he ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কানা he ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ read পরে s যোগ হুই কানা he reads a book। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ স্ট্রাকচার কানা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ সেন্টেন্স না সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব সাথে s যোগ কানা সাথে অবজেক্ট। তো ওনা যখন নেগেটিভ অল হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ he does not read a book। ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮ ᱚᱭ রিড সময় রিড পরে এস তাহে কানা নোয়া তো আসলে তাহে কানা ডাস রিড। তো ডাস যাহা অপারেটর ওনা তো নন্ডে তো সাইলেন্ট কাতে তাহে না বাং অলো। নদে হি রিডস আ বুক ওনা যখন বন নেগেটিভ বা নোয়া সেন্টেন্স উন দো বন অলা হি ডাস নট রিড আ বুক। তো he write a paragraph। নোয়া লে তাবন পে চেকা বন নেগেটিভ নোয়া সেন্টেন্স যখন নেগেটিভ রে অল হুᱭᱩᱜᱼᱟ নোয়া সেন্টেন্স ঠিক গিয়া সে ভুল গিয়া লে তাবন পে he write a paragraph। एस बनवा भार्ब रे होय इस बनवा ताले ना दो भूल गया ताले वो ठीक से ही बनल लेगे he writes a paragraph। তাহলে নোয়া যখন বন নেগেটিভ আছে কাবন নেগেটিভ ही डज नॉट राइट अ पैराग्राफ। ঠিক তাহলে নোয়া তো he does not write जहां दो राइट्स ताहे कना ओना बदलते नोंडे डास है कना ताहले he does not write a paragraph। नेक्स्ट ओंडे आरो मेटन एग्जांपल एमेना she ate rice। তাহলে নোয়া দো সাবজেক্ট কানা তারপরে নোয়া দো ভার্ব তারপরে নোয়া দো অবজেক্ট। এট মানে তো খেয়েছিল পাস্ট ফর্ম ইট না পাস্ট ফর্ম এট। তাহলে ওনা হয় যখন নেগেটিভ আবন নোয়া এট তো তাহে কানা एक्चुअली did eat eat না past form the eat ate eaten নঙ্কা হুইয়া তাহলে তো eat না সেকেন্ড ফর্ম না eat ate তাহলে ate মানে তো did eat তাহে কানা ওনা যখন বন নেগেটিভা উন বন ওলা she did not eat rice হই। माजे तनी ना भार्ब रे ये रे पलटा ना दो ईट और नॉट और दो एट ना ना चन पलटा। হই ওনাগিন লেদা নন্ডে এট তাহে কানা ওনা এট মানে তো ডিড ইট হুম এট মানে তো ডিড ইট। তো নোয়া ডিড তো নন্ডে তো সাইলেন্ট কাতে তাহে না বাবন ওলা যেহেতু ওনা দো এট কোন অলদা তাহলে সি এট রাইস। তো সি এট রাইস যখন বন নেগেটিভা উন দো কাঠেন নেগেটিভ আবন जहाँ भार्ब ताहेना ओना लहरे नॉट बन अगुया और नॉट लहरे मेटन ऑपरेटर ताहेना ताले सी डिड नॉट ईट जहाँ ईट ओना तो नोंडे बन पास्ट केदा जेहेतु नांडे पास्ट तके ताहे कना ईट ताले ओना पास्ट बन डिड काते सी डिड नॉट ईट राइस मेटन ही he he swam in the pool।
ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮᱜᱮᱴᱤভ ᱨᱮ swam ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ swim ᱠᱷᱚᱡ swim Swim swam khoi. swam ᱦᱳᱭ তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ নেগেটিভা ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱵᱚᱱ অলা He did not swim in the pool. ঠিক he did not তাহলে নয়া swam jahan tahe kana ona do actually tahe kana did swim he did swim in the pool ona swim na past form jehetu swam kana onate he swam in the pool to negative abon jokhon un do ol huya he did no node meta not bon ola did not mande poriskar bang nyelok kana next slide ᱧᱮᱞ मैम ले थी ना जुदी डीप स्विम जहां ना करा उना के जुदी बन ले onage jodi bon leya he ताले lay do सेंटेंस ganoa lay do ganoa menkhan abo tense bon padaha pore ona do structure onujai nongka ge tahena je subject tarpor verb na second form tarpor object na do simple past jahan do sentence to ona do onka ge did to ona ko do operator na do does did noa operator ko do silent kate tahena যখন নেগেটিভ পাবন অথবা আক্স জানা কোশ্চেন আবন ওনা ক্ষেত্রে ওনা অপারেটর তো অল হিয়া বাখান তো ওনা কিন্তু বাং অল হিয়া তো অন্ডে তাহে কানা he swam in the pool তো নেগেটিভ ক্ষেত্রে he did not swim in the pool nongka hoi next not exclamatory sentence nase kadi bon nyala exclamatory do jaha ko do obak nongka nak kata buja to exclamatory sentence na গঠন oka leka huya what a nice book jahana mane to huyuk kana the book is very nice bamana boi to adi napai gaya menkhan ᱤᱧ obak kate jokhon ᱤᱧ leya lein je ched napai onka to what a nice book next imperative sentence bolte ko oka ko kana jaha do order आदेश ना कथा लेवा जेमन sit down दुरुब में shut the door नोडे ओका दो subject ओका दो object ओना को दो बाबुन nyel nyama नोडे दो sit down ओका मेताय कना आमा samang ri jahai tahena uni ke metai je दुरुब में तो ओकाय लेदा speaker e लेदा samang ri jahai menaya uni metai je दुरुब में तो नोडे दो जदो silent tahena nongka sit down someone tells to someone sit down next sentence shut the door bondoy mein tale noa ko to jhoto order sentence to noa ko to jhoto imperative nyutum ka noa sentence korto next optative sentence optative ko do ka jaha to wish desire wish mane ইচ্ছে jaha do may god bless you মানে সে ভগবান আমায় মঙ্গল মা তাহলে মঙ্গল কামনা উইশ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে নয়া কত অপটেটিভ সেন্টেন্স সব সময় মে ফার্স্ট তাহেনা মে মানে পসিবল জাহান দো তো উনা ঘড়ি কেবল nyal keda bama sentence assertive তারপরে optative imperative affirmative negative noa ko bon nyal keda nitu bon nyala interrogative sentence ko do ka jaha ko do ask huyo
question lagi. तो assertive sentence नोंडे मेना she reads a book. उनी बोए पढ़ा. ताले she reads a book. नोआ जखन बोन question ask मिटांग question लेका बोन तोइरिया जो ओना समय दो कालेका गठन हुआ. लाहाते हुई लई केदा नोआ reads जायगा दो चेत मेना कदा does read. तो question abon ओना समय दो does she does read a book nongka tahe kana to one does to bang ol kate reads all huwa she does read a book one je does read tahe kana noa does to subject jayga re chala ar tarpore subject huwa to onage does she read a book je question mark hoy he dances on the stage मान ले ताबन पसे चेद हुआ क्वेश्चन जुदी हुआ he dances on the stage he does dance on the stage nongka tale noa question kate lebe judi yes or no question kan okale ka huwa Does she dance on the stage? Question mark. हाँ ठीक जेहेतु नोआ dances जहाँ ओना ना आबो भांगा कते बन ओले खान तो does dance बन ओला तो he does dance on the stage ओनाते he does ताहे कना ओना does तो पोइलो subject जायगा रे बन ओला does then subject जहाँ ताहे ना ओनागे तारपरे बाकी যেমন verb কদ যেমন থাকে না অঙ্কাগে তো নন্ডে ওনাগে অল হই কিনা হয় does she read a book the question mark next does is যখন বন নিয়ালা পইলোতে তাহে না তার মানে ওনাকো কোশ্চেন yes or no কোশ্চেন হয় হ্যাঁ হইয়া বা খাই বাং আর যদি wh যাহা দো wh ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন হইয়া ওনা ক্ষেত্রে তো আনসার লে লাগা নরে যেমন my pet dog is cute ওই সেন্টেন্স না যে my pet dog is cute তো নোয়া যখন বন আকসা যদি wh ওয়ার্ড খান ওনা সময় তো কালকা বন ওলা who is cute ওকাই কিউট গিয়া আনসার হি যাওয়া my pet dog তাহলে যে my pet dog ওনা পরিবর্তে who হে যেখানে ওই who is cute ওকাই কিউট গিয়া who জায়গাতে তো যাওয়া my pet dog তাহলে my pet dog is cute ঠিক গিয়া স্ট্রাকচার ওনা কোকে অল হই কেনা পইলো তো wh ওয়ার্ড হি যাওয়া তারপর অপারেটর যাহা তাহে না ওনাগে যদি নয়া জায়গাতে কিছু গান সেন্টেন্স রে তো চেঞ্জ हुआ सिंगुलर प्लूरल जहां लेका ताहे ना ओना बेसिस ते नोंडे ऑपरेटर ऑल हुआ तो wh ওয়ার্ড তাহে না তারপর অপারেটর তারপর সাবজেক্ট जहां ताहे ना ओना नेक्स्ट नोंडे Minu drew a picture drew মানে ওকা কোন হেজ কেনা ড্র হয় ড্র মানে তো ছবি আঁকা তাহলে did draw তো মিনু did draw a picture তো নোয়া যখন বন আকসা did মিনু draw a picture ঠিক গিয়া যদি wh কোশ্চেন আবন উন্দে চেবন लेया what did Minu draw होई When did we draw a picture? যদি টাইম অল তাহে না নডে তো টাইম অল বানুতে when দিয়ে তো বাবন আকসা যদি টাইম তাহে কোকে এন্ডা খান টাইম বন খুলি কিয়া আদো নডে দো
হোয়াট দিয়ে গে যেহেতু মেটান জিনিস সে আঁকা দা তাহলে ওনা দো চেদ দিবন প্রশ্ন হোয়াট দিয়ে গে যদি মনে কাবে টাইম অল তাহেনা তাহলে ওনা সময় তো টাইম ক্ষেত্রে তো হোয়েন দিয়ে আঁকসিওয়া যদি জায়গা না কথা লইয়া How তাহলে how te hoche huyu giche? How te bang huya? হ্যাঁ হই হাই হাউ তে হো হুইয়া How এনখান হ্যাঁ ওনা দো যখন চে লেকা কাতে ছবি আঁকা দা ওনা সেন্টেন্স টা যদি অল মেনা আছে সুন্দর ভাবে আঁকা দেয় তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো হাউ হ্যাঁ দিব jaha leka sentence হ্যাঁ re kon uttor bon panja nyam dare onka leka ge bon proshno hoy to nuna ghari to bon nyel keda je bangma metan sentence oka leka gothonoa sentence tina rokoma chelekan katha ko sentence sarai bon buja te ona ko oka leka question somoy ona na গঠন oka leka huyua ona ko bon nyel keda তো সেন্টেন্স বন লেখান মা বাক্য বাক্য দো কাকো নিজেরা কথা কো বন লেয়া গল্প কো বন লেয়া তো ওনা দো ওকা টেন্স রে তাহনা টেন্স মানে দো কাল ওকা সময় না কথা বন লেদা ওনা তো টেন্স বন বাড়াই গে তিন হাটিয়া পেয়া হাটিয়া প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স আর ফিউচার টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স তো যাহা দো বর্তমান কথা বুঝায় যাহা দো নিত চালাক কানা পাস্ট তো যাহা দো অতীত কানা যাহা দো হুই কানা হুই সাথে কানা যাহা ঘটনা ওনা দো past tense তারপর future tense ওকা যাহা দো গাপা হিয়া ভবিষ্যৎ রে হিয়া ওনা কো future tense বন লিয়া তো ওনা present tense হ্যাঁ আর মানে প্রত্যেকটা টেন্স পুনিয়া হাটিংতে হাটিং হই কেন পয়লো প্রেজেন্ট টেন্স না বন ñel লাগে পয়লো দো ফার্স্ট যাহা হাটি না নিতুম ওনা দো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাড়াই গাবন ছোট হর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স सिंपल प्रेजेंट टेंस तो ओका ना कथा लइवा तीस ना कथा लइवा तिही ना कथा लइवा আর যাহা কমি তো দিনম ঘটা ওনা না তো অতীত ভবিষ্যৎ আর প্রেজেন্ট দিনম গে ঘটা তাহলে ওনা কো যত সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তবন অলা ওনা না স্ট্রাকচার কাল কথা है ना সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 এস ইএস সাথে তাহে না আর অবজেক্ট ভার্ব 1 বলতে তো কাবন বুঝো V1 jaha re do yes bang tehena ona ko V3 হ্যাঁ nyalabon যেমন V1 মানে তো লেদা ভার্ব 1 V2 মানে ভার্ব 2 V3 তো ভার্ব 3 V1 তে তো প্রেজেন্ট V2 তে তো পাস্ট আর V3 তো পাস্ট পার্টিসিপল nyal কাট গয়া पे বই করে যাহা ভার্ব না তাহে না টেন্স যাহা রেগে पे পড়াও না জায়গা রে নঙ্কা হাটিন তাহে না পয়লো তাহে না প্রেজেন্ট তারপর পাস্ট তাহে না তারপর পাস্ট পার্টিসিপল তো ওই ভার্ব 1 যাহা V1 এ অল কাদা ওনা দো প্রেজেন্ট ক্ষেত্রে ইউজ হয় আর যাহা পাস্ট ওনা দো V2 রে ইউজ হয় আর যাহা দো পাস্ট পার্টিসিপল ওনা দো সব সময় যাহা তিন রে কে হা nyalabon পারফেক্ট প্রেজেন্ট হন nyalabon যাহা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মিনা পাস্ট এ হবন nyala ওনা ক্ষেত্রে নোয়া V3 দবন ইউজ হয় পারফেক্ট ক্ষেত্রে তো পাস্ট পার্টিসিপল সিম্পল পাস্ট ক্ষেত্রে তো V2 আর প্রেজেন্ট না কথা যাহা তিন রে লইयो ওনা ক্ষেত্রে তো V1 তো ওনাকে नोंडे में ना एग्जाम्पल रबन नेला द बॉयज प्ले द फुटबॉल द बॉयज थर्ड पर्सन कना मेनखान सिंगुलर तो बांग प्लुरल बॉयज आयमा गान गिद्रो मेना को कोड़ा गिद्रो को तो ओना क्षेत्रे तो ताले सिंगुलर तो बांग कना प्लुरल ना तो नाते नोंडे तो प्लेस तो बाबन ऑल दा प्ले बनला द बॉयज प्ले द फुटबॉल होय आटा में एग्जाम्पल they read the book सेंटेंस ठीक गया ले दा बोन पे दे रीड द बुक रीड
First form gin baisau kada Onda V1 gin baisau. the books re mitang boi ge jotor ko parhak kana. Mane jhoto hor ge boi ko parhak kana. They read the books. Lay da bon. Pigeon dia. Third person. Plural. दिए नॉट द verb जहां फास्ट ना उनका के तहना yes es तो बाबन जोगा তারপর অবজেক্ট जहां तहना ठीक है गया তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স না স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব সাথে এস ই এস যোগ আর তিন রে যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিয়া ওনা ক্ষেত্রে আর অবজেক্ট তাহন তখন নেক্সট নলে प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो कालिका स्ट्राक्चर तहन ताबना पहलो रे सब्जेक्ट तारपरे हेल्पिंग भार्ब अथवा बी भार्ब जहां नेल के दाबन लहाते हो ओना कोन एम इज आर न को हिजुआ तारपरे v1 साथे आईएनजी नोआ प्रेजेंट नोआटा चार्ट रे जहां को भार्ब तहना ओना साथे आईएनजी जेमन गो तारपरे रीड पुट काम राइट नोआ को साथे आईएनजी तारपरे ऑब्जेक्ट नोडे मेटान एग्जांपल ऑल मेना my mother is baking a cake नोंका my mother ना दो सब्जेक्ट चलाना is ना दो हेल्पिंग भार्ब अथवा बी भार्ब baking ना दो भार्ब साथ आईएनजी जहां दो मिना कदा আর a cake तो ऑब्जेक्ट তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না স্ট্রাকচার ওকালেগা পয়লো সাবজেক্ট হিজুয়া তারপর এম ইজ আর তারপরে বি ভার্ব সাথে আইএনজি তারপরে অবজেক্ট যেমন আই ক্ষেত্রে তো এম বনলা ইস তো ওকা ক্ষেত্রে হি সি রাম সাম যদু মধু ইস আর তো ওকা প্লুরাল ক্ষেত্রে जहां तो प्लुराल ना যেমন ইউ মিনা কথা যদি সাবজেক্ট রে তাহলে ইউ তো সিঙ্গুলার হোক প্লুরাল হোক ইউ পর তো সব সময় ওকা বি ভার্ব বন ওলা আর কে বন ওলা you are playing the football হয় তাহলে ইউ সাবজেক্ট তারপরে আর তো जहां তো বি ভার্ব কান্তাবো না তারপরে ভার্ব সাথে আইএনজি তারপরে অবজেক্ট নঙ্কা তো নদে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না স্ট্রাকচার নঙ্কা তাহলে जहां রে নঙ্কা স্ট্রাকচার বন নিলা যে বাংলা পয়লো সাবজেক্ট মিনা তারপর বি ভার্ব এম ইজ আর মিনা তারপরে ভার্ব সাথে আইএনজি তাহেনা অবশ্যই তাহেনা যেহেতু কন্টিনিউয়াস না কথা বুঝে কানা কন্টিনিউয়াস তো का जहां कमी तो नित चाला काना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो যেমন इन लेया जे आई एम रीडिंग अ बुक माने तो इन नित বই পড়া কানা এখন পড়ছি নঙ্কা नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो का जहां ना जहां सेंटेंस रा बन बुझाय जे बांगमा जहां कमी दो ओय नित के कमी हुइसो तकना नंका नोंडे एग्जांपल बन येला we have ना दो read उच्चारण होय we have read the lesson যদিও read কানা মেনখান have পরে দো read या read ना जहां बानान को दो एक ही के ताहेना मेनखान उच्चारण आलादा चला read 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 बानान को तो उनका के ताहेना ना दो v1 ना दो v2 ना दो v3
তাহলে you have read the lesson পয়লো সাবজেক্ট পারফেক্ট মানে কে have verb হিজো তাহলে প্রেজেন্ট না have verb ওকা কানা have অথবা has যেহেতু নন্ডে তো থার্ড পার্ট সরি ফার্স্ট পার্সন মেনা মেনখান উই কানা তাহলে উই তো প্লুরাল তাহলে উই পরে তো have ওনাতে না have verb তারপরে ভার্ব না না তো থার্ড ফর্ম রিড রেড রেড ওই তারপরে অবজেক্ট ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ভার্ব ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি অল ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ দে হ্যাভ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱦᱳᱭ হ্যাজ তো বাং হ্যাভ সব সময় বন দিছে কা প্লুরাল ক্ষেত্রে হ্যাভ যেমন নডে মেটান এক্সাম্পল এম মেনা সি হ্যাজ সাং দা সং সাং দো কখন হেজ কানা সিং স্যাং সাং সিং মানে তো গান গাওয়া সেরিং তাহলে ভার্ব 1 রে তো সিং তাহে কানা ভার্ব 2 রে তো স্যাং তাহে কানা ভার্ব 3 রে তো সাং সিং স্যাং সাং তাহলে পয়লো সাবজেক্ট তাহে না তারপর পারফেক্ট ক্ষেত্রে হ্যাজ অথবা হ্যাভ যেহেতু সি মিনা ওনাতে হ্যাজ তারপরে ভার্ব না থার্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স না স্ট্রাকচার ওকা লেখা হিয়া পয়লো সাবজেক্ট তাহে না পারফেক্ট ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮ হ্যাজ হ্যাভ হিজুয়া প্রেজেন্ট মিনা মানে হ্যাজ হ্যাভ গে তাহেনা তারপর V3 ভার্ব না থার্ড ফর্ম রে যাহা কো মিনা ওনা কো অলোआ তারপরে অবজেক্ট তাহেনা তো ভার্ব যাহা কো মিনা ওনা কো যত পে পড়া কাতা বনা যাহা তো V1 V2 V3 প্রত্যেক না नेक्स्ट नोडे बन नेला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रे ओकर ना कथा लैया जहां कमी तो चालक कना समय धरे मेनखान मुचे दो अरी मुचे दो चालक कना परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो ओका बन पढ़ा कदा जहां कमी दो कमी से कना हाले के मेनखान नोडे दो परफेक्ट माने कमी चालक कान गया कंटीन्यूअस क्षेत्रे कमी पूरा दो अरी पूरा चालक कान गया नोंका नोडे एग्जांपल बनेला they have been watching the TV for 2 hours उनको बांगमा टीवी को ᱧᱮᱞदा 2 घंटा धरे ᱧᱮᱞᱮᱫ गया को তাহলে পয়লো সাবজেক্ট তাহেনা তারপরে হ্যাজ সে হ্যাভ ভার্ব তাহেনা যেহেতু পারফেক্ট মিনা তারপরে কন্টিনিউয়াস মানে ভার্ব সাথে আইএনজি বনওয়ালা তো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তালারে মেটান বিন হিজুয়া নোয়া তো মাস্ট তাহেন গিয়া তারপরে বাকি তো অবজেক্ট তাহেন তাবনা তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস না স্ট্রাকচার ওকালেকা পয়লো সাবজেক্ট তারপরে হ্যাজ সে হ্যাভ যেহেতু পারফেক্ট দিছে ধোকাটা বনাপে যে পারফেক্ট মানে হ্যাজ হ্যাভ আর প্রেজেন্ট মানে তো হ্যাজ হ্যাভ কে যে পাস্ট ক্ষেত্রে তো হ্যাজ হ্যাভ না আর যাহা তো হ্যাঁ পরে তো বনিয়ালা তো প্রেজেন্ট ক্ষেত্রে সাবজেক্ট তারপর হ্যাজ হ্যাভ তারপর ভার্ব ফার্স্ট ফর্ম সাথে আইএনজি সব সময় কে যেমন গো পরে কে আইএনজি বনওয়ালা ওয়েন্ট পরে তো আইএনজি পাবো নলা ওনাকে নট অল হুইক নয় V1 সাথে আইএনজি গোয়িং যেমন পুট মানে রাখা তাহলে পুটিং তাও কাম মানে আসা তাহলে কামিং নঙ্কা তারপরে অবজেক্ট
अच्छा तेनी मैंने ते अना कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस नोआ के मुद्रे फराक जगह बुझी गना फाराक चेका काते बन बुझा परफेक्ट ओना दो कमी हाले के मुचाद कना माने ओना दो कंटिन्यूअस सब समय बन नेला कंटिन्यूअस माने दो आईएनजी ताहेना भार्ब साथे आईएनजी होय और परफेक्ट दो भार्ब ना थर्ड फॉर्म ताहेना नोडे जेमन रेट ऑल हुई कना रेट बन पढ़ा दा नोडे जदि रीड के मिना चेत खातिर रेट बन पढ़ा हैव मिना खातिर ओनाते बन बुझे चे नोआ दो भार्ब ना थर्ड फॉर्म ऑल हुई कना नोडे जेमन दाहे कना सी हैज sang the song ताहले ओय जे sang नोडे तो आईएनजी तो ऑल दो बनुआ ताहले नोडे कंटीन्यूअस बांग कना कंटीन्यूअस तो सब समय आईएनजी ताहेना भार्ब साथे होय नोडे Seema has been painting since morning. Seema painting eday ane setak khon. Tahle Seema subject Seema for the has ke huyuga tarpore been tarpore verb saute jaha do ing paint ing painting since morning setak khon. Node lahate min padha ka pya preposition oka khetre huyuga for since since तो जहाँ दो पॉइंट ऑफ टाइम एकदम फिक्स टाइम যখন लेयो ओना क्षेत्रे दो since আর for दो का क्षेत्रे जहाँ दो मेडन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन बुझा ओना क्षेत्रे दो for ओनाते नोडे दो for morning दो बांग हुआ नोडे दो since morning हुआ मजे तेनी मैंने थे इन दकान जम दा और इन 2 घंटा धरे दकान जम दा नोआ किन मुद्रे कोटा कंटिन्यूअस कोटा परफेक्ट कंटिन्यूअस नोआ चिका तले बुझ तरा इदी उनका या को भूल लिया इंग्लिश रे स्ट्रक्चर मेना ताबोना इन दाकान जम आकादा ओय हालगिन जम आकादा ताहले I have eaten verb na third form pon ola I have eaten rice nongka ताहले नोआ दो ओकाटा रे मेना ओकाटा टेंस kana have eaten have माने परफेक्ट पन लेया আর নয় ভার্ব না থার্ড ফর্ম তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কানা কই আর ইন 2 ঘন্টা ধরে দাকান জমদা তাহলে ওটা তো কন্টিনিউয়াস আইএনজি এম লাগাবো না তাহলে ওনা ক্ষেত্রে ধরিয়া I have been eating rice for 2 hours नंका कोई बुझेगा ना मजे तेनी ठीक है नोडे nyal मजे tabon तेनी pe परफेक्ट कंटिन्यूअस तो मटा समय धरे ले थे ना बा जेमन सेता खय से 2 घंटा धरे उनका मटा समय ले थे ना হ্যাঁ ওনা সময় লে তাহেনা সাথে মেটান বন নেলা কন্টিনিউয়াস যাহা রেগে সেন্টেন্স লে কানা মানে ভার্ব সাথে আইএনজি অবশ্যই তাহেন গিয়া ওই ভার্ব সাথে যাহা রেগে আইএনজি মিনা তার মানে ওনা কন্টিনিউয়াস না কথা লে কানা প্রেজেন্ট হোক পাস্ট হোক যাহা তিন রেগে কন্টিনিউয়াস না মানে ওনা যাহা সময় কানা ওনা সময় রে ওনা চালাক কান তাহেনা নঙ্কা ওনা সময় দো আইএনজি তাহেনা কন্টিনিউয়াস মানে আর যাহা কমি তো হুই কানা পারফেক্ট কানা মানে তো হ্যাভ অথবা হ্যাজ তাহেনা ওই পারফেক্ট মানে লেই দেন যে হ্যাজ অথবা হ্যাভ তাহেনা তারপরে যাহা ভার্ব বন ইউসা নরে তো V3 বন ইউসা V3 মানে ভার্ব না পার্ট ফর্ম যেমন যদি গো তাহেনা গোর না গো ওয়েন্ট গান নঙ্কা তাহলে ওকাটা ফর্ম না গান যাহা দো GONE যাহা দো গন ওনা বন অলা
नेक्स्ट नोडे बन नेला past tense ओका जहां दो अतीत रना कथा तो ओना ना हम का के हटिंग मेना सिंपल पास्ट टेंस तो ओका जहां दो अतीत रे घटा कन कमी हुई के ना अतीत रे चला कन तो नोडे एग्जांपल एम मेना he sang a song उनी सेरेंग लेदा sing sang Sang हुआ sang A से N G sang and not sang हुआ verb ना सेकंड फॉर्म সাবজেক্ট তারপরে V2 মানে ভার্ব না সেকেন্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্ট মেটান he come here নোয়া যদি ইন লয়া যে সিম্পল পাস্ট সেন্টেন্স তো কনভার্ট पे चेका हुआ she came here सी he came here हाँ he came here came come came come तो काम ना सेकंड फॉर्म जहां ওনা তো came हुआ came करना ওই তাহলে সিম্পল পাস্ট টেন্স না স্ট্রাকচার সব সময় বন দিছে দহকা পয়লো সাবজেক্ট তাহে না তারপরে ভার্ব না সেকেন্ড ফর্ম हुआ তারপরে অবজেক্ট তো নডে আর মেটা एग्जांपल এমনা সি হেল্প দা স্টুডেন্টস উনি স্টুডেন্ট কো সাহায্য লেকওয়াই পাস্ট রে তাহলে সাবজেক্ট তারপরে হেল্প না না তো সেকেন্ড ফর্ম না হেল্পড তো না দো ভার্ব না সেকেন্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্ট না দো তাহলে না দো সিম্পল পাস্ট টেন্স চালানো নেক্সট পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যাহা কামি দো পাস্টে সময় ধরে চালালেন তা না কিছুক্ষণ সময় ধরে ওনা কদো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না স্ট্রাকচার তাহে কানা নোডে হংকাগে हुआ मेनखान नोडे दो प्रत्येक प्रेजेंट ना पास्ट फॉर्म को हुआ चलेगा सब्जेक्ट ताहे कना नोडे हो सब्जेक्ट मिना गया तारपरे हांडे बी भार्ब एम इज आर ताहे कना ताले एम इज आर ना पास्ट फॉर्म को चे कना वाज वेर एम आर इज ना दो वाज हुई ना आर ना दो वेर एम से इज बानार ना पास्ट फॉर्म वाज ओलोआ আর जहां दो आर ताहे कना प्रेजेंट समय रे बी भार्ब बन यूज लेदा एम इज आर तो ओना गे ओना आर ना पास्ट फॉर्म दो वेयर बाकी तो उनका के तहना तो नोडे एग्जांपल ओना गे ऑलमेना विकास वाज ड्राइविंग अ कार विकास गाड़ी चलाए तहना तो সাবজেক্ট তারপর বি ভার্ব ওয়াজ তারপর ভার্ব সাথে আইএনজি তারপরে অবজেক্ট নোয়া দো नोट आर मेटन में ना एग्जांपल दे वेर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट उनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा पास्ट माने समय धरे किछु कोन समय धरे को कराता है ना तो ओना कमी पास्ट को कंप्लीट करा मेनते तो ना दो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ना कथा तो सब्जेक्ट তারপরে যেহেতু প্লুরাল কানা দে দো ওনা দো ওয়্যার है কানা তারপরে ভার্ব সাথে আইএনজি তারপরে অবজেক্ট ঠিক क्या नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस नोडे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे जहां लेका ताहे कना नोडे उनका गे हुआ स्ट्रक्चर को मेनखान जहां को प्रेजेंट परफेक्ट ना हैज से बन यूज है ना ओना बदलते नोडे तो हैड बन यूज बाकी तो एक ही के সাবজেক্ট তারপর হ্যাড তারপরে ভার্ব না থার্ড ফর্ম অবজেক্ট হান্ডে তো প্রেজেন্ট রে তো চেবন সেটা কেদা যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স না স্ট্রাকচার চেকা তাহে কেনা সাবজেক্ট
তারপরে হ্যাভ ভার্ব সে হ্যাজ ভার্ব তারপর ভার্ব না থার্ড ফর্ম তারপর অবজেক্ট তো অনে যে পারফেক্ট ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ হ্যাজ হ্যাভ বদলতে ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ হ্যাড ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱫᱟ যেহেতু পাস্ট কানা হয় एग्जाम्पल नोंडे मेना they had played the chess সাবজেক্ট তারপর had verb যাহা দো তারপরে verb না নোয়া দো কাটা ফর্ম কানা play played played থার্ড ফর্ম কানা তারপরে অবজেক্ট নেক্সট আর হবে না he had cut the lock lock মানে তো ডগলা মানে যাহা দো কাট তো he সাবজেক্ট তারপরে had verb তারপরে নোয়া দো কাট 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 না তো सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म झतो रेगे काट के हुआ जेमन पुट हो पुट 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 के तहना तो काट होंका के तहना ना दो बांग चेंज हुआ he had cut the lock the man cleans the room নোয়া past perfect tense convert करते ले पे से चाहिए The man had cleaned the room. the man had cleaned third form cleaned के हुआ ले cleaned the room ठीक नोंका होई नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো বন পড়া কিদা অঙ্কা গে নন্ডে হ হারে চে তাহে কানা পারফেক্ট ক্ষেত্রে হ্যাজ অথবা হ্যাভ তাহে কানা নন্ডে তো ওনা না পাস্ট ফর্ম হ্যাড অল হই কানা বাকি তো একই অঙ্কা গে ওই সাবজেক্ট তারপরে হ্যাড বিন ভার্ব সাথে আইএনজি বাকি অবজেক্ট কো they had been playing chess for 2 hours उनको 2 घंटा ধরে চেস কো খেল কাম তাহেনা নঙ্গা তাহলে নোয়া দো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বন বুঝতা চিকা কাতে had been playing মিনাতে পারফেক্ট had তারপর কন্টিনিউয়াস তো আইএনজি তো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে had playing নঙ্গা সঙ্গে তো বাবন অল দারে ওনাতে প্লে নডে বিন মেটান হিজুয়া তো had পরে বিন তারপর ভার্ব সাথে আইএনজি বাকি অবজেক্ট নেক্সট নডে Example Olmena, she had been driving the car since morning. She had been driving the car since morning. उन्हें सेताखन गड़ी चलाता है ना। ताले नोडे उनका क्या है सब्जेक्ट में ना नोडे तो प्रत्येकटार ना के had हुआ हांडे तो जेमोन was हुए तहे कना present continuous टे से past continuous to was हुए तहे कंता बुना नोडे तो has have ना past form दो हुई कना had जिसे दो कहाँ पे तो ओनागे नोडे में ना she had been driving the car since morning नोडे sentence को लेता बुन ओका sentence ना कथा ले कना नोआ I am doing the homework ओका टा tense कना नोआ Present continuous. आर को लेता बुन पे Present continuous. होई Ma'am, ठीक kon. ना present continuous के कना जेहेतु नोडे subject मिनाक ताबोना तारपरे am is are है कना am is are माने के present ना कथा ले कना साथे verb ing मिना तार माने present continuous तो present continuous ना कथा कना next not a sentence ले ताबोन पे she went to the school Simple Past indefinite.
past indefinite se ar meta simple past ঠিক যেহেতু নন্ডে সাবজেক্ট মিনা তারপরে went তো কখন হেই কিনা go went gone তাহলে went তো v2 the simple past বন ওলা তো ওনাতে না তো simple past না কেন next নোটা লেতে বনকে Rana had drawn a picture Past perfect. আর করলে তখন পে past perfect, had past অবশ্যই পারফেক্ট তো এমনি থেকে না তো ñel ñam দাবন past perfect মানে draw drew drawn verb না থার্ড ফর্ম গে কানা অবশ্যই আদো past perfect next নোটা Present indefinite. simple present, আর কো আদো ঠিক simple present সে present indefinite tense সাবজেক্ট মিনা তারপরে না আদো যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কানা ওনাতে নন্ডে দো ভার্ব সাথে এস যোগ কানা তারপরে অবজেক্ট নেক্সট নোয়াটা লে তখন পে ইউ গিফটেড মি আ বুক Past indefinite. আর করলে তখন পে গিফটেড গিফট খন গিফটেড ঠিক না দো সিম্পল পাস্ট সে আর মেটা নোনা না তুমি মিনা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স next no Sila had been sewing a sweater for 2 months Past perfect continuous. Past perfect. ঠিক past perfect continuous had perfect অবশ্যই had মানে তো past কে তাহলে past perfect sewing তাহলে continuous past perfect continuous next নোটা বাপন has been Present coming perfect from continuous. ঠিক has মানে Present perfect तो has तो का प्रेजेंट परफेक्ट हुई ना आईएनजी में ना कंटिन्यूअस তিনটা ক্লাস তো নিনা ধাবি যেমন দহয়া পরে আরো ফিউচার টেন্স বন পড়ানো হ্যাঁ আর ফিউচার টেন্স সাথে ভয়েস চেঞ্জ আরো তাই না ভয়েস চেঞ্জ বন সেরায়া তো তিনটা ক্লাস তো নিনা ধাবি के जहां जहां डाउट कम ना ले तबन पे डाउट बनो खान तो ठीक है गया तो नेक्स्ट क्लास के तो फ्यूचर टेंस बन पढ़ा साथे वॉइस चेंज को कोई तीन क्लास में ना धोबी